Guys, may papakita ko sa inyo, napakalupit. Tara, samahan niyo ako guys. Guys, pag may lumabas na ads, skip na lang para tuloy-tuloy yung panonood natin guys. Tara guys, lapitan nyo. Lapitan natin. Lapit na. Diyan lang kayo guys. Lapit na. Hello sir, Happy New Year. Happy New Year sir. Wala, grabe oh. Grabe, ang ganda oh. Kasama tayo guys. Picture sila. Kasama tayo. Takot-takot. Guys. Guys. Kasama tayong vlogs. Yan lang si ma'am. Yeah. Kaya guys, tignan nyo, napakalupit na no. Woo! Ganda man. Hey! Wala akong masabi. Yung iba nasa dagat, nagmumol. Ako andito lang naman ako. Dito lang naman ako. Yan. Yung nasa dagat, saka nagmamall, shopping. Dito lang ah. Lapit pa tayo. Hindi na lang. Lapitan pa natin yan guys. Grabe. Wow. Ulid. Ganda pare. Grabe. Wala akong masabi. Sobrang ganda. Grabe, ang ganda. Ayun o. Ang rainbow. Ay, a rainbow guys. Grabe! Mak! Ano ba? Where I'm living must be